Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa like and share dan subscribe. Kami ada di Barakat Setia State Corporation, Sandakan. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa taga Pilipinas. Ngayon, nandito kami sa jangan lupa subscribe guys. Jangan like. Magre-renew kami guys ng ng passport namin kasi isang taon na. Shoutout sa inyo. Sino man, sa mga taga Zamboanga dyan. Shoutout sa inyo. Ayan guys. Nandito kami sa Barakat Setia Corporation. Jangan lupa like and share. Yang di Sandakan tuh kita kasih job. Masih lama guys. Mungkin jam 10 lah begitu baru bergerak dorang, baru kami dipanggil nanti. Sekarang kita berjalan-jalan dulu dengan kawan-kawan kita lah ya. Oke guys, biar tidak sepanjang pun kita buat live begini, itu salah, jangan lupa follow, share. Oke guys.